Boa noite, hoje é quarta-feira, 24 de junho de 2026. E este é o programa No Fio da História, produzido semanalmente pela rádio Jornal Toda Palavra e transmitido também pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado dos próximos programas. Virtualmente derrotado pelo Irã no oeste da Ásia, a América Latina é o novo campo de batalha de Donald Trump. As vitórias da direita no Peru e na Colômbia, sob forte influência das ações da CIA e do governo norte-americano, mostram o empenho do império para manter sua influência na região. A bola da vez agora é o Brasil, cujo processo eleitoral já vem sofrendo a interferência indisfarçável de Donald Trump em favor da candidatura de Flávio Bolsonaro, recebido pessoalmente por ele na Casa Branca. O pano de fundo dessa guerra, que já extrapolou o campo político e econômico, chegando à intervenção militar dos Estados Unidos, como no caso da Venezuela, é a ameaça representada pela influência cada vez maior da China. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao participar da reunião do G7 na França, mandou um recado para Trump. O que ele vê como uma ameaça à economia chinesa, os países não desenvolvidos veem como uma oportunidade. Nesta edição de No Fio da História, você vai ver que, sem se intimidar com as manobras de Donald Trump, a China segue trabalhando para ampliar a sua ação na América Latina. Em depoimento ainda inédito na mídia brasileira, que exibiremos neste episódio, o diretor do Departamento de Estudos Latino-Americanos e Caribenhos do Instituto de Estudos Internacionais da China, Song Yuning, compara a opressão colonial e imperialista e os desafios de desenvolvimento e modernização dos países latino-americanos similares aos enfrentados pelo próprio gigante asiático em sua história. No Fio da História mostra também alguns ecos do importante Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, realizado no início deste mês e que reuniu 142 países com uma movimentação recorde de 89,5 bilhões de dólares em acordos comerciais e institucionais, praticamente ignorado pela imprensa brasileira e ocidental. Ao final do programa, uma homenagem produzida pelo Centro de Memória Trabalhista ao ex-governador Leonel Brizola, cuja morte completou 22 anos no início desta semana. Não perca! Enquanto Donald Trump segue agressivamente com a sua política neocolonial na América Latina, exercendo de todas as formas uma pressão econômica, política e até militar para tentar manter o continente afastado da influência chinesa, a China demonstra que está disposta a manter a sua política de aliança econômica na região. Você verá a seguir um depoimento do diretor do Departamento de Estudos Latino-Americanos e Caribenhos do Instituto de Estudos Internacionais Song Yuning, em uma reunião realizada há poucos dias em Pequim e transmitida pela agência cubana de notícias Prensa Latina, mas ainda inédita na imprensa brasileira. Ele considera a opressão colonial imperialista e os desafios de desenvolvimento e modernização dos países latino-americanos similares aos enfrentados pelo próprio gigante asiático em sua história. Assista a seguir. Solidariedade, desenvolvimento, civilização, paz e conectividade entre os povos. São os projetos que integram os 5 programas de trabalho conjuntos entre China e América Latina, que celebram um ano de implementação com múltiplos acordos entre ambas as partes. Desde que o presidente Xi Jinping anunciou, há um ano, a construção conjunta de uma comunidade de destino China-América Latina, nosso país emitiu sua terceira política para a América Latina, propondo medidas específicas para promover a eficácia dos 5 grandes projetos. Não importa como a situação internacional mude,
A China sempre manteve uma estreita cooperação para continuar aprofundando as relações entre ambas as partes e ajudar no crescimento socioeconômico da região. Trabalhar em conjunto a partir do estudo das civilizações, um dos programas das relações China-América Latina mediante intercâmbios culturais, permite unir povos em busca do desenvolvimento. No atual cenário internacional, cada vez mais jovens chineses e latino-americanos cruzam montanhas e mares para conhecer costumes e a idiosincrasia de cada região, o que converge em histórias individuais através dos tempos, permitindo que ambos os lados construam uma base mais profunda e duradoura. Promover a construção de uma comunidade de destino comum para a humanidade é a linha principal do trabalho diplomático. China e América Latina convergem em muitos aspectos históricos e posturas internacionais que lhes permitem enfrentar desafios contemporâneos e traçar alianças de longo prazo. Os intercâmbios de modernização e a construção mútua entre China e América Latina possuem uma forte força motriz interna. Temos vários aspectos que nos unem. Primeiramente, ambos temos circunstâncias históricas similares ao termos sofrido a opressão do imperialismo colonial. Atualmente, com a ascensão do Sul global, o contraste de forças entre os países do Sul e do Norte é evidente. Por isso, os países do Sul deveriam ser mais fortes e trabalhar unidos. Esse é um objetivo comum. A implementação dos 5 programas é parte da política da China para a América Latina e o Caribe e busca construir uma comunidade de futuro compartilhado entre o gigante asiático e a região latino-americana e caribenha. De Pequim, China, Leonardo Barreiro, Ángel Santa Cruz, Prensa Latina TV. Realizado entre os dias 3 e 6 deste mês de junho, o Fórum Internacional de São Petersburgo reuniu, na Rússia, 142 países, com uma movimentação recorde de 89,5 bilhões de dólares em acordos comerciais e institucionais. Apesar de toda essa grandiosidade, o evento foi praticamente ignorado pela imprensa brasileira e ocidental. Você verá a seguir uma entrevista feita pela TV BRICS, parceira do jornal e da rádio Toda a Palavra, com Alexander Stuglev, diretor da Fundação Roscongress, responsável pela realização do evento. Em seguida, no Fio da História, exibe reportagem da estreia mundial da orquestra da TV BRICS com a execução de um poema sinfônico no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Assista. Наша основная задача как организаторов международных событий, в частности Петербургского международного экономического форума, на котором мы находимся, это сформировать пространство возможностей и пространство доверия, потому что без доверия нет ни личных отношений, ни деловых отношений. Соответственно, мы, организуя наши мероприятия, предоставляем для наших партнеров, с одной стороны, и экономическую информацию, с другой стороны, мы решаем ряд организационных задач по подготовке и проведению форума. Все это в партнерстве с большим оргкомитетом, нашими компаниями, кто позволяет наш форум в целом провести, несомненно, с теми структурами, кто обеспечивает и сервис, и безопасность, и благополучие наших участников. Если мы говорим про гуманитарные связи, мы не можем отделить, скажем так, диалог, который формируется на, в частности, Петербургском международном экономическом форуме, там, экономический, от социального, гуманитарного. Мы, как нефинансовый институт развития, поддерживаем и стараемся гармонично сформировать программу таким образом, чтобы в нее были включены все аспекты жизни человека и его благополучия. Мы работаем здесь и с программой здравоохранения, и качественного долголетия, и здорового общества. Мы, конечно, предоставляем площадку для презентации и сами участвуем в решении большого количества социальных задач. Мы, конечно же, формируем культурную программу, очень многоградную для и участников форума, и для гостей Петербурга. Что касается фонда Росконгресс, мы несколько направлений на сегодняшний день активно развиваем и поддерживаем. Это, конечно, формирование различного рода культурных событий в России и за рубежом. Мы работаем с молодежными организациями, движениями, формируем целый молодежный день на Петербургском международном экономическом форуме.
И, конечно, мы заинтересованы в развитии отношений с благосферой, с новыми медиа, которые очень быстро, точечно и эффективно доносят все информационные задачи наши до конечной аудитории. Более 24,5 тысяч участников приняло участие в Петербургском международном экономическом форуме. И, по-моему, около 140 стран мира они представляли. На сцене Дворцовой площади северной столицы России мировая премьера симфонической поэмы в исполнении оркестра ТВ «Брикс». Выступление коллектива – кульминация культурной программы Петербургского международного экономического форума. БРИКС – Содружество культур, 10-минутное музыкальное путешествие по государствам объединения. Маршрут проложил композитор Мурат Кабардоков. Мы решили использовать именно, скажем, какие-то этнические мотивы этих 10 стран, но не напрямую, не использовав фольклорные мелодии. Я написал оригинальные мелодии, которые, скажем, соотносятся с этнической темой какой-либо страны. К примеру, культурный код африканских стран-представительниц БРИКС в звучании ударных джембе и конги. Затем зрители словно оказываются в Поднебесной, атмосферу которой передает уникальный тембр китайской флейты. Единый ритм оркестру, учрежденному в 2023 году международной медиасетью ТВ «Брикс», задает Михаил Голиков, главный дирижер и художественный руководитель коллектива. К главному концерту Петербургского экономического форума международного на Дворцовой площади мы, конечно, постарались сделать так, чтобы репертуар был максимально международный с одной стороны, с другой стороны раскрывающий идентичность тех культур, которые будут представлены. Чтобы реализовать идею, маэстро пригласил солистов из разных стран. Среди них главный тенор Пекинского театра оперы и балета Го Цзяньчао. «Родина, добрая мать» – шедевр китайской классической музыки, один из символов преданности жителей Поднебесной своей стране. В Китае родину часто сравнивают с матерью. Эта песня в полной мере передает глубокую привязанность, любовь китайского народа к государству. Я думаю, что россияне испытывают такое же сильное чувство к своей стране. Именно поэтому я решил исполнить это произведение. А Ольга Пудова, солистка оперной труппы Мариинского театра, исполнила романс «Соловей» о птице, ставшей голосом русской природы. Соловей, в принципе, сама по себе такая птица, которая, мне кажется, в русских просторах много где живет и всегда услаждает слух человека. И Алябьев очень здорово вот в этой простоте мелодии передал такое, знаете, вот русское щемящее чувство. Знакомо оно и иранскому скрипачу Амину Гафари. Музыкант исполнил вокалист Сергея Рахманинова. Произведения великого русского композитора, вспоминает артист, помогали ему взрастить собственное мастерство. Мне очень нравится это произведение, потому что в нем выражаются всевозможные эмоции. Оно очень близко иранцам, ведь мы очень эмоциональные люди. Это произведение русского композитора находит отклик у нашего народа. Я чувствую связь с Рахманиновым, поэтому я очень рад исполнить эту композицию с оркестром. И познакомить зрителей с гением своей страны. В исполнении скрипача прозвучала третья часть концерта для скрипки с оркестром композитора Фархада Фахриддини. Культура — это изначально мост. Мост, который прокладывает путь и точно, абсолютно не ставит задачи свои разрушать.
этот путь. И мне, признаюсь честно, очень многие годы и ответственно, и трепетно, и очень гордо заниматься какими-то важными точками соприкосновения разных стран через культуру. Эту миссию художественный руководитель оркестра будет нести и дальше. Ведь язык искусства, понятный каждому, неизменно остается главным инструментом в сближении государств. Екатерина Фомина, Александр Мартынов. ТВ Брикс. Centro de Memória Trabalhista, departamento do Partido Democrático Trabalhista. Nossa função é armazenar, conservar e divulgar todo o legado trabalhista. Nesse sentido, a gente tem publicações como cartilhas, revistas, encartes, tudo disponível gratuitamente na nossa biblioteca virtual www.flb-ap.org.br. Nesse sentido, a gente ajuda a nossa militância e a academia com os materiais produzidos pelo Centro de Memória. Temos também nosso canal no YouTube, onde lá você vai encontrar várias entrevistas e materiais importantes. Nosso canal no YouTube, Centro de Memória Trabalhista. Veja agora um vídeo produzido pelo Centro de Memória Trabalhista e pelo Estúdio de Legalidade. Confira. O mito. Se não fosse pela ousadia e coragem daquele menino pobre do sertão gaúcho, o mundo jamais teria conhecido o nome Brizola. Com pouco dinheiro, procurou se defender como pôde. Foi engraxate, ascensorista e até jardineiro concursado da Prefeitura de Porto Alegre. Conheceu na pele o sofrimento do povo. Brizola foi eleito deputado estadual, prefeito de Porto Alegre, e logo tornou-se governador do Rio Grande do Sul. Pensaram que ele se renderia aos encantos das elites. Pisou com pés sujos de barro os tapetes vermelhos que estenderam para tentar corromper aquele líder que surgia como um meteoro no cenário político. Estendeu a mão calejada para cumprimentar os poderosos, mas nunca usou dessa mão para oprimir sua gente quando segurou pesadas canetas. Fez reforma agrária, construiu milhares de escolas. E quando alguns gorilas se juntaram para pisar nossa democracia, Brizola não vacilou. Convocou o povo para resistir ao golpe. Fez do microfone da Rádio Guaíba sua arma mais poderosa e sua voz se irradiou por todo o país. Não desejamos o caos, não desejamos a luta. Nós queremos que reine a paz e a tranquilidade para a população brasileira prosperar, trabalhar e progredir. Junto aos trabalhadores e gente de boa fé, pôs a correr os golpistas fardados. Esses mesmos golpistas voltaram, mas dessa vez com a ajuda dos imperialistas americanos. Todas as suas tentativas de resistência foram em vão. Assim, a sorte sagrou seu destino. Foram 15 longos anos de exílio. Desterrado, longe do seu povo, longe da sua gente. Se muitos com isso baixariam a guarda, estes não se chamariam Leonel Brizola. De volta à sua pátria, encontrou uma situação devastadora. Fome, miséria, favelas, violência, ignorância e um país terrivelmente endividado e com enorme concentração de renda. Eleito governador do Rio de Janeiro, apesar de uma tentativa de fraude eleitoral, Brizola emplacou grandes realizações. Construiu os CIEPs e o Sambódromo, para que o povo pudesse desfilar sua elegância e originalidade. Investiu muito em educação para o Rio superar o atraso que a ditadura havia imposto. Brizola moralizou a administração pública, garantiu respeito aos moradores da favela. Investiu em cultura, mas uma semente da ditadura brotou em nosso jardim. Caluniado e difamado a todo momento pelo oligopólio da mídia,
Brizola não se curvou. Como bom caudilho, lutou todas as batalhas com o brio e a galhardia que lhe eram característicos. Por pouco, Brizola não disputou o segundo turno das eleições de 1989. Com 0,5% dos votos válidos a mais, Lula foi enfrentar o candidato da direita e saiu derrotado. No ano seguinte, o povo carioca transformou a eleição para governador num referendo, elegendo Brizola com estrondosa votação. A artilharia da mídia covardemente destroçava a imagem do Rio para destruir a liderança de Brizola. O neoliberalismo avançava sobre o país, roubando o patrimônio do povo e fazendo crescer enormes dívidas que sacrificariam muitas gerações. Como não seria diferente, Brizola lá estava, combatendo o que as oligarquias faziam contra a nossa gente. Foi uma das principais vozes contra as privatizações lesivas aos interesses nacionais. Este país é perverso, isso acaba no bolso dos empresários, dos ladrões deste país. Podem crer, esse é um país roubado, quem está sendo roubado são as crianças nesse país. Eu fico indignado quando eu vejo esse panorama, essa desumanidade e gente apodrecendo de amontoar dinheiro associados com negócios internacionais. Enfim, foram tantas lutas, tantas vitórias. Como santo guerreiro, ergueu sua espada e lutou. Jamais abandonou suas origens. Jamais se deixou corromper por aqueles que desejavam explorar o povo brasileiro. Brizola erguia sua voz e denunciava a todo instante os privilegiados e vassalos aos interesses estrangeiros em nossa pátria. Brizola foi um estadista que não pôde governar seu país devido a tramóias, traições e todo o jogo sujo que fizeram contra ele. Ah, se Brizola tivesse vencido! Nossas crianças teriam sido salvas. Seriam milhares de doutores, cientistas, músicos, esportistas, aqueles que tiveram apenas a chance de serem marginais. Trabalho justo, salário digno, como aprendeu com o presidente Vargas, seriam nossa realidade. A mulher, o negro, o jovem, as crianças, as mães e os idosos teriam uma vida bem melhor no país que Brizola desejava. Mas tudo isso não foi em vão. Brizola sonhou. Brizola ousou. Pisaram as rosas que o nosso jardineiro plantou. Mas ficaram os ramos, que logo, logo irão florescer novamente. Obrigado, Leonel de Moura Brizola. Herói nacional.